i b'a sɔrɔ mɔgɔw de bɛ sɔrɔ u b'u ka baaraw dabila ka sigi k'an makɔnɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ taa u ka wari don forfaiw la ka se k'an lajɛ an b'o fo u ka kanu na fosi t'o kɛ ni kanu tɛ inshallah a diyara maa ka dɔ bi Cheikh Mahamadu Kuma ale de b'an bolo kɔrɔ a ka nɛgɛjuru sira 00223 74 48 36 42 an bɛ tila ka nɛgɛjuru labila sisan ni maaw bɛ kari ɲɔgɔn na k'i ka lajɛli kɛ k'i bɔ degun kɔnɔ n'Ala ka jɔyɔrɔ mina bolo da kuma i tɛ fayida dɔ di maaw ma sabu maaw bɛ ka jaabi yɛrɛ di i bɛ fayida min bɔ i da kɔnɔ k'a fɔ maaw bɛ ka kɛ jaabi bɛ ka sɔrɔ kuma an bɛ ka vocal sɔrɔ wagati o wagati maaw bɛ ka fɔ b'u ye baara nin kɛ i ye fayida fɔ cogo min u y'a kɛ ten alhamdulilayi u ye jaabi sɔrɔ i y'a fɔ cogo min a kɛra ten o de k'an min fɔ la o ye dɔnni dɔ ye belebele i tɛ fayida dɔ di maaw ma tuguni alhamdulilayi Sefula an tɛ fayida jan di an bɛ chaque cani ka solatu di n'o de solatul fatihi komi mɔgɔ caman bɛ o dɔn mɔgɔw ka wurudi dɔrɔn 300 ani 13 adadul anbiya la i k'i ka hami jira Ala la i kɛ o kɛ k'a kɛ Sefula maa si tɛ tile 3 sɔrɔ a la ni Ala ma bɔ da jiri la a kɛra hami o hami ye ni Ala ka jɛ inshallah a faamuna kuma maa ko damakasi cayara ma nin wagati la nin wagati la damakasi cayara maaw ka partager kuma i ye mori ye i sigilen bɛ dɔnni kan dɔnni kɔnɔna la i ye baara min maîtriser ka tɛmɛ a baara bɛɛ kan i ye sɔrɔ bɛ se ka nati jɔ ma adamaden ma cogo min na n'an ko a ma ko sababu baara ni dɔw ko ma ko garisɛgɛ baara ni dɔw yɛrɛ ko ko nafolo baara kuma maaw ko b'u k'i ɲininka olu ye nafolo baara cɛw fɛ maa min ye moriya kuma walew yɛrɛ la mɛ nafolo baara la jaabi tɛ ka sɔrɔ dɔ de bɛ ka fara olu ka gɛlɛya kan kuma ne nafolo baara de tɛ tiɲɛ wa ne mun de don alhamdulillah Sefula i ka nin ɲininkali ye ɲininkali nafamaba de ye et puis barika b'a la n bɛ to k'o de fɔ Ala mun tun bɛ yen fɔlɔ o Ala de bɛ yen bi Ala tɔgɔ mun tun bɛ yen fɔlɔ o Ala tɔgɔ kelenw de bɛ bolo la mais minnu bɛ k'a kɛ olu t'a ɲɛdɔnbaw ye a kɛbagaw de t'a ɲɛdɔnbaa ye olu t'a ɲɛdɔnbaw ye Sefula diɲɛ fɛn fosi tɛ yen min ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ Ala ko kan k'a fɔ ko Ala bɛ yen n'i ma se o la Ala bɛ yen munna parce que a ye sangaba da ka dugukolo da i yɛrɛ ɲɛ b'a la pied foyi t'a kɔrɔ ko béton dɔ kɛmɛ la n'o kɛmɛ k'a minɛ Ala ye sangaba da a ye dugukolo da o cogo la e kun tɛ yen a ye i bɔ fani ba la ka na n'i ye kan'a kɛ i yɛrɛ nana denw sɔrɔ kan'a kɛ i yɛrɛ fani baw b'i tɛgɛ kɔnɔ olu taara o cogo kelen na o bɛɛ ye taamasiyɛn ye ko jɔn k'a dɔn ko Ala bɛ yen k'an bɛɛ bɛ segin Ala ma hadamadenw ka laɲini belebeleba bi a bɛɛ bɛ ka boli garisɛgɛ ko sira kan mun ta ye n bɛ dɔɔni sɔrɔ n bɛ fɛ dɔ ka fara a kan mun ta ye ne ma don sɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ n bɛ fɛ da ka yɛlɛ n ka don a kɔnɔ mun yɛrɛ ta ye ale yɛrɛ bɛ fɛ k'a ɲɛ yɛrɛ de ɲini ka se k'a ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ de bɛ garisɛgɛ ko kun ka bi mais mɔgɔw bɛ k'a kɛ u tɛ ka nɔ ye a la parce que hadamadenw de teliyalen don minnu bɛ k'u yɛrɛ wele ko moriw baara yɛrɛ kɛli ma ka sɔrɔ a dɔnni tɛ yen Sefula moriya kɛra kumakan de ye bi kumakan mɔgɔw bɛ ka sigi ka kumabaw fɔ bi donc hadamadenw yɛrɛ bɛ jarabi e kumakan na ka n'i nɔfɛ mais k'a sɔrɔ i tɛ se k'a sɔrɔ waleya tɛ yen k'a sɔrɔ a waleya tɛ yen moriya kɛra finidon de ye bi moriya kɛra masiri de ye bi moriya kɛra dusan de ye bi a kɛra bolimafɛn san de ye bi ni mɔgɔ o mɔgɔ yera o cogo la a bɛ fɔ ko nin de bɛ se mais k'a sɔrɔ o ni bɛ se o ni o tɛ kelen ye o de la ne bɛ to k'a f'i ye kuma o kuma n ko moriya yɛrɛ base ye luzunu de ye luzunu ye a k'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ dilen don e ma Ala tɔgɔ yɛrɛ baarali la Ala tɔgɔ kelen o kelen i b'a sɔrɔ luzun de b'a la ni e ma luzun sɔrɔ Ala tɔgɔ la n'i ko k'i b'a baara Sefula ɲɛ cogo t'a la a ti ɲɛ i bolo o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye nafoloko baara ye tiɲɛ ye Ala tɔgɔ bɛ yen o ye tiɲɛ ye Ala bɛ yen o ye tiɲɛ ye wa Ala ko fɛnɛ o don o ni astajibu lakum a ye na Ala wele n bɛ aw jaabi mais jɔn de bɛ ka Ala wele bi minnu t'a ɲɛ dɔn jɔn de bɛ ka Ala wele bi tɔɲɔnikɛlaw jɔn de bɛ ka Ala wele bi janfanciw jɔn de bɛ ka Ala wele bi tɔrɔmpɛriw
o la n'i sigi k'an ka réseau sanfɛla la i n'a fɔ Facebook ninnu i bɛ Ala tɔgɔ de wɛrɛndelen ka jigin man arada hakaza man arada haza tafalu haza hakaza n'i y'a laɲini k'a fɔ i bɛ fɛ ka nin kɛ e ka nin kɛ e ka nin kɛ e ka nin kɛ bon o mori dama dama de kɛmɛ ka réseau fa bi hali ka sigi k'i bɛ nafolo ko kuma fɔ bi i bɛ maloya don dɛ diɲɛ dun o don réseau bɛ ka taa étape kura de la ni moriya ye moriw bɛ ka kuma fɔ cogo min na u bɛ ka i yɛrɛ diɲɛ dogo de bɛ kunkolo kura dɔ de ye min b'a fɔ a bɛ se nafolo ko baara la mun b'a fɔ a bɛ se nin na mun b'a fɔ a bɛ se nin na mun b'a fɔ a bɛ se nin na k'a tɔ yɛrɛ kɛ hadamadenw ni mako ni hami de sigilen don mais tellement que hadamadenw mako sara u ka nafolow burujara nafolow tiɲɛna a bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don yalima n bɛ taa yɔrɔ jumɛn hali ni mori yɛrɛ kumana kiliyan fɛ bi hali n'a ye danaya bɛɛ sɔrɔ i la i n'a fɔ lajɛli sira fɛ k'a sera wariko sira ma a bɛ jɔrɔ parce que munna ale b'a ye ale ye fɛn fɛn min kɛ ka tɛmɛ o si ma bɔ a sira fɛ o tuma n'a nana ka wari wɛrɛ ta k'a don kunbalan na o bɛna dɔ de fara ale ka dekun kan mais Sefula nin tɛ se ka kɛ mɔrɔya ye dɛ donc minnu a y'a partage bɛɛ lajɛlen ka partage olu ye mɔrɔya bɔ a minɛ kɔnɔ pepu minnu kun da delilen don n'olu tɛ ka kuma olu da de y'a ka ten minnu fana bɛ réseau in sanfɛ n'olu fana b'a ɲɛ dɔn i b'a sɔrɔ mun t'a ɲɛ dɔn hali o bɛ se kuma la ka tɛmɛ e ka siɲɛ ba kelen donc o ye e fana datugu o tuma a fɔra k'a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon fana ko ye parce que minnu t'a ɲɛ dɔn olu de bɛ k'a bɛɛ ɲɛda tiɲɛ bon minnu bɛ se olu fana sigilen don k'a filɛ o de y'a bɛɛ tiɲɛ o de y'a to nafoloko baara a bafuyera bi ka tila ka hadamadenw yɛrɛ dusukun siga a la sinon fɔlɔ an yɛrɛ fa minnu tun bɛ yen u bɛ nafoloko baara kɛ mɔgɔw ye i bɛ na u fɛ u b'a fɔ i ka bisimila n'i ye bisimila la Sefula n'u ye ka lajɛli kɛ k'a ban u bɛ nafoloko baara kɛ ka sɔrɔ publicité tɛ kuma caman tɛ fosi ka tila ka dati d'i ma Sefula o mɔgɔ baden de bɛ yen san o san minnu bɛna k'a fɔ an ye baara min kɛ sɔrɔ n bɛna a ka renouveler ɲinɛ ka dɔ fara a kan minnu bɛna k'a fɔ ne ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ni nafoloko baara kɛra karisa ye a ye nafolo sɔrɔ san kɔnɔ anw faw bɛ wari minɛ olu de la sabu nafolo baara in y'a ka bonda yɛrɛ de mais moriw de y'a tiɲɛ Sefula a tiɲɛnen don fo k'a dama tɛmɛ parce que bɛɛ ko k'i bɛ se wa ni mɔgɔ bɔra sisan a bɛɛ ko nafoloko baara wa i t'a kelen ɲininka nafoloko baara dɔ la k'o b'a fɔ k'ale tɛ se wa i t'a dɔ ɲininka dɔnni dɔ la k'o b'o dɔnni segin ka taa mɔgɔ dɔ ma minnu b'a dɔn non mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ bɔ o bɛɛ de bɛ se yɔrɔ ni baara kɛra ten ka ban a bɛ tiɲɛ donc a bɔra a minɛ kɔnɔ pepu donc bɛɛ jɔrɔlen don donc hadamadenw t'a dɔn tuguni u bɛ taa kini fɛ u bɛ taa numan fɛ wa a kɛra bɛɛ la kɔnɔnafili ye a tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔw ka dɔn bi ani Sɛki Mamadu Kuma nafolo baara morikɛ a y'a marifa ni cɛn yɛrɛ la a y'a baara yɛrɛ ka preuve jira an na o kama bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ nafolo baara a cɛ n'a nkalon a bɔra ka walawala don a la a bɛ taa dɔn maa min kan olu de t'a dɔn non ale b'a dɔn a y'a k'a yɛrɛ an bɛna don baji kɔnɔna sisan an bɛ tila ka nɛgɛjuru labila kuma ni maaw cɛ nafoloko gɛlɛya bɛ maa mun na maa mun bɛ yen n'u mago bɛ sɔrɔ la sɔrɔ bɛ natu kan cogo min nafolo yɛrɛ bɛ baara jɔn ye cogo di jɔn ni nafolo baara ka kan kuma bɛ tila k'a da don la sisan jɛman ɲɛna o kama sisan maa bɛ se k'u labɛn 00223 74 48 36 42 kuma yan'o cɛ yan'an ka nɛgɛjuru labila maaw ka lajɛli ka kɛ n bɛ fɛ k'a dɔn filɛli n'an ko a ma ko consultation ni bamananw kama ko arabu kama ko iskara ka hadamaden ka ko lajɛ nafa dɔ b'a la wa sabu maaw bɛna weleli daminɛ sisan nafolo ko bɛ maaw la kuma gɛlɛyaw bɛ maaw kan a ka wuli ka b'o kan Madu i bɛ se fɛrɛ alhamdulillah Sefula l'iskara de ye mɔrɔya yɛrɛ supasima ye parce que n'i ko so ka jɔ so ka si sɔrɔ soit i kana defo sɔrɔ so la a jɔlen kɔfɛ o bɛ kɛ ni lajɛli de ye bon an bɛ don min na i n'a fɔ bi lajɛli o de bɛ mɔriden yɛrɛ dɛmɛ ka se ka e yɛrɛ bɔ fili la ni n ko fili jumɛn kiliyan nana ka hami mun d'i ma ka se ka e bɔ hami kɔnɔna fili la parce que mɔgɔ dekunnen de bɛ se e ma ale t'a dɔn a bɛ taa kini a bɛ taa numan a t'a dɔn bon e mun ye mori ye n'e sigilen don ko e bɛ se f'a k'a sɔrɔ e bɛ lajɛli dɔn o de la an bɛ kelen fɔ mɔgɔw ye moriya tɛ se ka taa bada mɔgɔ si bolo ni lajɛli tɛ b'i ka lajɛli de dɔn mori yɛrɛ ka base ye lajɛli de ye o parce que e yɛrɛ b'a dɔn i kan ka se ka mako in dilan cogo min na i man ka se mako in kɔrɔ cogo min na fo e yɛrɛ ka bɔ o fili kɔnɔ fɔlɔ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min nana dɔgɔtɔrɔso la ni nana consultation de bɛ kɛ
fɔlɔ ka se k'a dɔn bana sugu jumɛn b'i la. maa min bɛ weleli kɛ k'u labɛn 00223 74 48 36 42 maa min fɛ kuma k'i ka lajɛli kɛ sisan inshallah i ka lajɛli bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ i kɛra Mali kɔnɔ Mali kɔ kan consultation directe 00223 74 48 36 42 kuma ka taa. N'i nana docteur fɛ donc a b'a lajɛ a kan ka se k'i furakɛ cogo min na lajɛli kɔfɛ a b'a ka fura d'i ma n'o kɛra fura bɛ mago ɲɛ o de la Ala ko ten an ko kirama kuranɛ kɔnɔ a ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kirama kuma ni a ni dungo ye a bɛ kuma ni mun ye mun WhatsApp appel ka kɛ vocal ye mɔgɔ ka weleli kɛ appel normal la donc a ka kan mɔri minnu fɛnɛ sigilen don Ala tɔgɔ la dɔnni tɔgɔ la bɛɛ ka lajɛli kɛ ni o tiɲɛ dafalen tɛ tɛmɛ quoi. Salam alaikum. Mɔgɔ y'a daminɛ. Nba kori baasi t'i la. Baasi foyi tɛ. Nba bisimila. Mahamadu de bɛ fɛ ka lajɛli kɛ. Mahamadu kɔma. Mahamadu Danbele. I bɛ weleli kɛ ka bɔ min? Ka bɔ Nouakchott Mauritanie. Mauritanie. I ba tɔgɔ Mahamadu. Asetu Siribe. Kusibe. I bɛ fɛ i ka lajɛli ka kɛ jumɛn kan? Nafoloko sira la. Mahamadu kuma ko nafoloko b'a la. B'o ka lajɛli le k'a kan n'a sɔrɔ nafolo bɛ kɛ cogo di? A b'a sɔrɔ wa? Mun kan ka k'a ye n'a b'a sɔrɔ? O tɛ n balimakɛ. Awɔ don. Ɲɛnamaya tɛ taa nafolo kɔ dɛ. Awɔ don o ye tiɲɛ. Awɔ. Ka tigɛ dɔw bɛ k'a kɔnɔ. To lamɛnli la maaw ka ca ɲini na. Sefo a fɔ a ye k'a kana tigɛ. Kana tigɛ dɛ. Lamɛnli kɛ. K'a k'a ma kɔnɔ. Kuma ta tigɛra. Yala ale ta tigɛra. I bɛ se ka jaabi kɔni di. Ayiwa. 00223 tɔ fana bɛ se ka jigin WhatsApp kɔnɔ. An bɛna jaabi d'a ma sisan. Ala ka diɲɛ. Dɔ bɛ yen. Faransika i bɛ to ligne kan dɔ ka jaabi bɛ di an bɛ kuma i fɛ. Sefula an bɛ mun fɔ ale ɲɛna Mohamed ne yɛrɛ tɔgɔ ma don an bɛ mun fɔ an ɲɛna nin waati in na waati koronnen don ale yɛrɛ bolo kosɛbɛ ko jigilamisɛnya b'a yɛrɛ la a ka garisɛgɛ ko kɔnɔ nafoloko yɛrɛ kɔnɔ n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a yɛrɛ bolo est ce que ale sen bɛ nafoloko in na parce que a kuma bɛ fɔ cogo min na ani ale ye kuma caman mɛn a tulo la a ka ko ma se ka sabati ten mais an bɛ min fɔ a ye gɛlɛya minnu bɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛya ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ nɔgɔyaw de bɛna tugu o la ale yɛrɛ ka mɔgɔya bɛ taa ten de a ka ko kunfɔlɔ la a bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais a laban na a bɛna hɛrɛw sɔrɔ wa hɛrɛ minnu don hɛrɛ fitinin tɛ dɛ hɛrɛ dafalenw de don a tɛ kɛ hɛrɛw ye a bɛ daminɛ a bɛ dan sira la ou bien a bɛ daminɛ ni dɔ daminɛna dɔrɔn o bɛ tiɲɛ fo dɔ wɛrɛ ka na a tɛna kɛ ten a bɛ kɛ hɛrɛ tugutugulenw de ye wa a ka ɲɛnamaya la a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o hɛrɛ kɔnɔ n'a daminɛna a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a hɛrɛ kɔnɔ fo ka taa se a ka waati laban ma mun ka di Ala ye i y'a faamuya wa a bɛ baara minnu sira kan a bɛ t'o la a bɛ na sababu wɛrɛw de sɔrɔ sababu minnu ka ca kosɛbɛ mais ale yɛrɛ ka ni kanufɛn a yɛrɛ ka yɛrɛ fɔ a bɛ da ni mun ye ka wuli a b'a kunna su fara tile kan ale ka kɛ maa ye mɔgɔ bɛna mɔgɔ min tɔgɔ fɔ nafoloko la o de ka d'a ye kosɛbɛ o y'a hami ye mais a ka hɛrɛ fanba bɛ sɔrɔ tilebin ni kɔrɔn de fɛ tilebin ani kɔrɔn fan fɛ n'a bɛ taa tunga la a ka taa o fanfɛlaw fɛ ou bien n'a bɛ taa fɛn ɲini na a kɛra diɲɛ fan o fan ye n'a ka garisɛgɛ ɲini yɔrɔ bɛnna ni fan fila fɛn o fɛn ma a ka ca Ala fɛ a bɛ dayɛlɛ sɔrɔ yen. A tɛ tɛmɛ quoi n b'a dɔn an balimakɛ y'a faamu 00223 tɔ bɛ se ka jigin WhatsApp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 n'o ye Kongo ye ni belebele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n b'a dɔn WhatsApp appel kɛbaga bɛɛ k'a kɛ vocal ye maa ma bɛ WhatsApp kan bɛɛ lajɛlen k'a kɛ vocal ye olu ka lajɛli bɛ tila k'a kɛ appel direct mɔgɔ an mago b'olu de la 00223 74 48 36 42 salam aleykum. Allo, waleykum salam, Sefiya. An ce. An ce, ne tɔgɔ ne fɛ ka consultation de kɛ. Consultation. Nun Tarawele. N ba tɔgɔ ye Aramata Balo. I ba tɔgɔ Aramata Balo. Nu i bɛ fɛ i ka lajɛli ka kɛ jumɛn kan? Nafoloko. Nu on dirait que nafoloko m'aw la dɛ. Ok, Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. An bɛna lajɛli kɛ. Ale ta taara. Salam aleykum. Bisimila.
kuma ka ɲa n terikɛ an tigi mankan mɛn ka ɲa lajɛli tɔgɔ Mohamed Maïga ami nu ka ko jaabi fɔ bon nu ka jaabi bɛna di min bɔra appel la sa bon nafolo ko an bɛ mun fɔ nu ɲɛna Sefu ale ka ɲɛnamaya a tɛ komi n'a fɔ ko dɔ tɛ sɔrɔ fitini bɛ sɔrɔ mais ale yɛrɛ ni jɔnnen de don la a jɔlen bɛ a ka sɔrɔ t'a la a jɔnnen don la a bɛ ka dɔ sɔrɔ a bɛ dɔɔni sɔrɔ mais tiɲɛ yɛrɛ don ko dɔ de b'ale ka ko kɔnɔ ale ka sɔrɔ ye yɛlɛ ka jigi de mais jigini de fanga ka girin a gɛrɛsɛgɛ kan ka tɛmɛ yɛlɛni kan kuma dɔ la dɔ bɛ sɔrɔ mais kuma dɔ la i b'a ye gɛrɛsɛgɛ bɛ jɔ i y'a faamuya bon ale dun ye maaya jɔlen don ko bakɔrɔ parce que ale bɛ dépense bɛɛ kɛ du kɔnɔ dépense fanba b'a kan kosɛbɛ mais an bɛ mun kɔni fɔ a ye siga t'a ka ko la dɛ parce que a yɛrɛ bangena ka bɛn waati min ma nafolo bɛ kɛ den minnu bɔgɔ la ale b'o denw na nafolo bɛ den min bɔgɔ la a bangena ka bɛn waati min ma a b'o mɔgɔw la siga foyi t'a ka hɛrɛ sɔrɔ la bon n'u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a ye baki ta an bolo mais n'u ye ba ko caman kɛ yan'a la a bi baki ta fo ka kɛ n'u yɛrɛ ni bɛ ɲini ka siga ko la mais hali n'a ye nɔ ye ko dɔw la i b'a ye a ko bɛ dan sira la a bɛ daminɛ mais a bɛ tila ka jɔ o y'ale yɛrɛ ka ko tabiya ta o y'a ka ko tabiya ta cogo ye mais n'u mago bɛ min na a ka se ka mɔgɔ dɔ de sɔrɔ mun bɛ bangu yɛrɛ wuli ka bɔ gɛrɛsɛgɛ ɲɛ ma a ji ka woyo kosɛbɛ fɛn bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲɛ ma n'a gɛrɛsɛgɛ bɛ na ka taa k'o fɛn ni bɔ yen ka gɛrɛsɛgɛ kɛ nali ye gɛrɛsɛgɛ ka suru dɔrɔn ka ɲagaɲaga cɛ ka bɔ a ji woyo ɲɛ ma i b'a dɔn yɔrɔ dɔ de bɛ yen mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ka ɲɛnamaya mako bɛɛ saraka dɔ de la a tant que n'a ma mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ o fɔ a ye k'o bɔ a ye hali n'a ye fɛn ɲɛnamabaw ta a bɛ nɔ ye mais ale mako b'a la ko ka kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten donc fo a k'a jija a ka mɔgɔya kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen a ka se k'o saraka bɔ a k'a fɔ mɔgɔ k'a bɔ ou bien a yɛrɛ k'a ka mɔgɔw yamaruya olu k'a bɔ ou bien ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a yɛrɛ ka se k'a bɔ nin bɛɛ kɔni ye kelen mais n'a y'o bɔ a b'a ye gɛrɛsɛgɛ in bɛ sabati kosɛbɛ don o don dɔ bɛ fara a ka ko kan parce que consultation direct nin y'a nafa de ye hadamadenw bɛ weleli mun kɛ i ka ɲɛnamaya saraka direct de bɛ f'i ye n'i sera k'a bɔ i bɛ lafiya ni a t'i bolo waati n'i sera ka labɛn kɛ ka bɔ waati min na i bɛna nɔ i yɛrɛ la ala ka jɛn a faamuna 00 223 74 48 36 42 n terikɛ bisimila salam aleykum an ce kori baasi t'i la i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ jamana jumɛn kan Sénégal sama ok sama i ba tɔgɔ Mariam sama e fɛ lajɛli ka kɛ jumɛn kan kumaba bɛ fɛ ka dɔn a ka ɲɛnɛmaya la ale yɛrɛ ka kan ka taa sira jumɛn fɛn jumɛn y'ale ka baara ye o tɛ sama i m'a fɔ ten wa ok maa wulila bɛn nafolo ko cɛ nafolo baara jumɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ maaw ye n'a bɛ kɛ kuma bɛ tila k'o fɔ an ye sisan n'ala in kira ka jɛ maaw ka to lamɛnni la maa ma se ka don bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigin whatsapp kɔnɔ 00 223 74 48 36 42 n'ala ka jɛ n'i taara whatsapp kɔnɔ ni mamadu kuma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ mun fɔ Samba ɲɛna Sama lamɛnni kɛ a ka sabali Sama b'i ka sabali sabali b'i ka ko kɔnɔ halisa dɔ fara a kan i ka ko bɛ ala bolo ka na i ka waati sira de ma dayɛlɛ fɔlɔ i ka sababu bɛ mɔgɔ dɔ bolo denmisɛn tɛ dɛ mɔgɔ kɔrɔba don i ka ɲɛnamaya sababu b'a bolo ni n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'a ma ɲɛnamaya hɛrɛ d'i ma mun b'i wasa a bɛ ɲɛnamaya hɛrɛ sira dayɛlɛ i ye mun b'i wasa i y'a faamuya wala n'i selila i bɛ to ka la ilaha illallah i b'a wurudi parce que e yɛrɛ ye maa ye e dusukun bɛ keleku ka caya kosɛbɛ kuma dɔ i yɛrɛ bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ n'i ka limaniya bɛ n'i ka tila i la k'o taabolo la wala i bɛ la ilaha illallah mun wurudi a b'i dusukun sabati et puis a b'i ka ko dayɛlɛ kosɛbɛ i y'a faamuya i ka sababu bɛ mɔgɔ sikɔrɔba mɔgɔ dɔ de la komi i ka sababu a faamuna a diyara n ye
ami fo ndarga ni mo ba to la pembeta la jele bela jele psika jigi WhatsApp kono 00223 74 48 36 40 42 ote kuma karama de reka kodale wa fo ibora ka fam balma ke sisa aka soro be ka bejo me ka kishu lu erema kama ka kodale ika kodale la kade ki dado la arama de mimbe na ka ko be dibila ka bo dibila ka ko bla yelena aka ko psika nya chukumno ko fra ko be chukoti sefla hadamaden datugulen de ka ca i n'a fɔ e yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ kuma daminɛ dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la tiɲɛ don mɔri dɔw b'u sɛbɛ la bi sɛbɛ yɛrɛ kɛ ka di hadamadenw ma nɔ t'i y'a la mais nin bɛɛ bɛ dépend ko dɔ de la vocal bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye sisan an bɛ tila ka mɔgɔ ta mɔgɔ ka kɛ vocal ye an ka nin fɔ dɔrɔn an ka mɔgɔ dɔw ta hadamadenw ka ko base ye ni filɛli de ye filɛli in kɔfɛ ka se k'u ka ɲɛnamaya saraka dɔn o de bɛ ko yɛrɛ dayɛlɛ kuma bɛɛ I b'a jate minɛ ne ka kumaw la ne bɛ ko dɔn ko kuma fɔ parce que hadamaden dayɛlɛli tɛ se ka kɛ tulonkɛ ko ye dayɛlɛli ma nɔgɔn dɛ e yɛrɛ ye mɔrɔ e yɛrɛ dayɛlɛlen tɛ e ko k'i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn se fila o tɛ tulonkɛ ye dɛ o ko ka ca dɛ voilà donc hadamaden dayɛlɛli bɛ dépend ko dɔnni de la ko dɔn de la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u datugulen don complètement I b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u ka ɲɛnamaya bɛɛ olu ma deli ka dayɛlɛ sɔrɔ u bɛ k'u débrouiller de dɔw bɛ yen olu ye dayɛlɛ sɔrɔ nafolo ko bɛ ka ɲagara waati min na k'a bɛ na s'a sɛbɛkoma ma a jɔra sira la dɔw yɛrɛ ye nafolo sɛbɛkoma sɔrɔ a commencera ka tiɲɛ dɔw yɛrɛ wulila k'u jɔ u ye relation baw sɔrɔ ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na waati min na o kɛra ko jɔ waati ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu janfana de k'u garisɛgɛ datugu mɔgɔ dɔw bɛ yen olu baarala de k'u garisɛgɛ datugu mɔgɔ dɔw bɛ yen musoko de olu yɛrɛ garisɛgɛ datugu mɔgɔ dɔw bɛ olu donna baara dɔ de la o baara t'u ka baara ye o de y'u garisɛgɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu taara ka taa yɔrɔ dɔ de ta k'u ka minɛnw k'o kɔnɔ o y'u garisɛgɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu ye fɛn sɔrɔ f'u taara ka taa société baw dayɛlɛ u ye yɔrɔ mun ta k'a kɛ société dayɔrɔ ye jinɛsigi yɔrɔ mun don a n'u ka baara tɛ taa o y'u ka baara tiɲɛ mɔgɔ dɔw ye nɛgɛ baarakɛla de ye dɔw ye ji baarakɛla de ye dɔw ye tasuma baarakɛla de ye dɔw hadamaden dɔw ka baara yɛrɛ de u ni mɔgɔw bɛ don ka bɔ minnu kɛ ɲɔgɔn kan ka kumaw falen falen ka boli boli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ciw la olu ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ dilan o la bon n'i ma nin dɔn I ka ko kɔnɔ se fila a bɛ n'a fɔ e bɛ dibila taama de la donc f'i ka mɔri de sɔrɔ mun b'i tɛgɛ minɛ ka sira jɛlen jiri la tuma dɔ la I b'a sɔrɔ I bɛ baara dɔ la tuma bɛɛ I bɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la mais tuma dɔ baara in bi jigin ka na fɔ duguma f'i jaabi siran a bɛ tila ka bali ka yɛlɛ n'i y'o ye mɔgɔ min na o ye mɔgɔ garisɛgɛ ɲumantigiba de ye mais ale bɛ baara min na a ka baara tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ relation baw sɔrɔ mais a bɛɛ bɛ kɛ kuma duman ye a si tɛ sira sɔrɔ n'i y'o ye mɔgɔ min na o ye mɔgɔ garisɛgɛ ɲumantigiba de ye maa manduman don ani mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka ɲɛnamaya dulon bɛ fɛn dɔ la a ka ko datugu bɛ ni ko dɔ de ye f'a ka mɔri sɔrɔ mun bɛ ko in debɔ a dingɛ kɔnɔ ale ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ se fila WhatsApp bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye mɔgɔ ka WhatsApp appel to yen k'a kɛ vocal ye WhatsApp kan an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kanubaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka WhatsApp ta kɛ vocal ye a kɛ vocal ye n terikɛ bɛɛ lajɛlen k'o kɛ vocal ye 00223 74 48 36 42 sefila mɔgɔw ka ko sigimɛ ni étape kan o de la vocal an ye labɛnba dɔ kɛ k'a kanu mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu labɛnba dɔ voilà n bɔra ka explication mun di sisan mɔgɔ minnu bɛ yen k'o datugulen don ou bien k'o bɛɛ tiɲɛnen don ou bien I ka relation jɔra ou bien e yɛrɛ tun ye maa mandumanba ye k'o bɛɛ tiɲɛ i bolo ou bien hali I taara don musoko dɔ la I m'a dɔn I b'a kɛ cogo min na k'o bɛɛ jɔ jɔra musoko bɛ maa ka ko jɔ kuma o ye hadamaden ka ko jɔ parce que muso ye fɛnɛ Ala kɛra ye fɛn saba mun fɔ muso b'a la a ye du fɔ a ye so fɔ a ye muso fɔ donc ninnu ye koba de ye hadamaden ka ko kɔnɔ maa man kan ka don min na ten man ka don minnu na I kunfɛ donc an na ni labɛn minnu ye o labɛnw de dabɔlen don ka se ka hadamaden ka ko dayɛlɛ ko dayɛlɛ hali ni garisɛgɛ bɛ fara kɔrɔ a bɛ bɔ Ala b'a bɔ hali n'a bɛ nɛgɛ kɔrɔ Ala b'a bɔ se fila mais kuma I bɛ k'a fɔ cogo min na ni maa y'a ta a bɛ kɛ ten ko dayɛlɛla nin hali garisɛgɛ bɛ fara kɔrɔ n'i y'a ta ka utiliser Ala bɛ garisɛgɛ Ala ko ten de ko kalimatullahi hiyal uliya ko Ala kumakan k'o de ye fɛn kɔrɔtalen ye fɛn bɛɛ kan ni Ala ko n k'o fɛn bɛɛ bɛ mugu nɛgɛ bɔ fɛn jumɛn na n ko nɛgɛ bɔ kulu de la Ala y'a nɔrɔ hakɛ misɛli wo a y'a sigi kulu kan mun kɛ kulu ma se ka sabati a yelela I b'a fɔ ko ndɛɲɛ ji se fila foyi tɛ mun ka girin Ala tɔgɔ jati ye
o la an nanen don ni fɛn min ye o tɛ tɔ to siri la a tɛ tɔ to mɔgɔ ka janfana a tɛ tɔ to gɛrisɛgɛ tiɲɛna a tɛ tɔ to dawula bannen dawula sɛgili la a tɛ tɔ to hadamaden mago salen mago dilali la a tɛ tɔ to mɔgɔ min bɛ jɔrɔ b'i la ka se ka jɔrɔ ban i la su ani dugusajɛ cɛ k'i bila i nɔ na tɛktis a tɛ tɔ to nin si la o la se fila an tɛ se ka fɛn min b'an bolo ala tɔgɔ jati don anw daan bɛ ala la wa ala ye fɛn min fɔ o fɛnɛ tɛ falen a ko o don o ni astajibu lakum a tilala ka mun fɔ a ko la yubaddalu ladayya alqawlu wa a ye n wele n b'a jaabi wa kumakan fɛnɛ tɛ changer n bolo donc an bɛ ka ala wele ni fɛn min ye ni ala tɛna sɔn anw ka kɛ jɔn ye an bɛ dalilu mun jɔ ale ala yɛrɛ ka n'a kumakan ye jaabi bɛ yen complètement siga foyi t'a la tɛ tɛmɛ o kan nin ye ko dayɛlɛnna de maa min bɛ yen siri jugu b'i kan i ka ko bɛɛ jɔlen don o minɛ e maa min bɛ yen sɔrɔ bɛ kɛ mɛ sɔrɔ tɛ basigi i garisɛgɛ yɛrɛ basigilen tɛ wari bɛ na a bɛ tiɲɛ o bɛɛ b'a la kuma o minɛ e yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛ i bɛ tila ka jigin kɔfɛ ala b'i sɔn bɛɛ b'aw bɛ wari b'i kun mɛ i bɛ tila ka fantanya kɔfɛ o bɛ kɛ maa min na o minɛ i bɛ baara sɔrɔ i ka baaraw bɛ tiɲɛ k'i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ ko dayɛlɛ kuma ko b'o labɛn de sabatilen don a kɛra siri de b'i kan o a kɛra diɲɛ dabali o dabali de b'e kan k'a sɔrɔ e ka ko bɛ dibi la a tɛ kɛnɛ kan k'i ka ko bila kɛnɛ kan garisɛgɛ k'o sanuya k'i ka ko bɛɛ dilan o la sisan o ko de labɛnnen don min ye ko dayɛlɛnna ye maa maa mago b'a la sisan an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'a ta 00223 74 48 36 42 i bɛ jigin whatsapp kɔnɔ k'i ka ko dayɛlɛ kɔrɛ bayi tɛ yen salamu aleykum nba bisimila i tɔgɔ Mohamed Baro Boire Boire ka bɔ min Douare Douare a ka musokɔrɔba tɔgɔ i ba tɔgɔ Zainabu Ishaka voilà ok a to lamɛnni la dɛ lajɛli bɛ kɛ jumɛn kan lajɛli bɛ kɛ jumɛn kan ne b'a fɛ ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ cogoya de dɔn kumaba bɛ fɛ k'a ka ɲɛnɛmaya de cogoya dɔn a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya bɛ sira mun kan ale mago b'a la ka se k'o de cogoya dɔn voilà a ka ɲɛnɛmaya bɛ cogo min na maa min bɛɛ b'i ka ko datugulen don sɔrɔ tɛ e la fiyewu ka sɔrɔ d'i ma ko dayɛlɛnna de b'a kɛ ni hadamaden ka ko dayɛlɛ la sababu bɛɛ bɛ na i ka ko bɛɛ bɛ jaabi jigin whatsapp kɔnɔ a faamuna n terikɛ maa maa bɛ mɔgɔ bɛ fɛn na a b'o piriw bɛɛ lajɛlen ka jigin whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 ɔhɔ sefula an bɛ mun fɔ ale ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ vocal n terikɛ mais hɛrɛ in tɛ hɛrɛ teliman ba ye vocal a i b'a kɛ vocal de n terikɛ whatsapp bɛɛ bɛ kɛ vocal de sefula ale ka a bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais hɛrɛ teliman ba tɛ komi a yɛrɛ ko k'ale bɛ fɛ k'a dɔn an ka baara minnu de kɛ an bɛ min fɔ a ye ale ka ko bɛ sira la ala bolo ko bɛna dayɛlɛ a ye a bɛ sira la ala bolo ko bɛna dayɛlɛ mais ko teliman tɛ ko teliman ba tɛ parce que ale yɛrɛ ye boli dɔw kɛ k'o ma se ka sigi ɲɔgɔn kan hali bi donc o de jɔrɔ bɛ ale yɛrɛ la waati koronin don 00223 74 48 36 42 i kɛra diɲɛ fan o fan jigin whatsapp kɔnɔ sisan n'ala ka jɛ k'i ka ko dayɛlɛnna o de fɔra bɛɛ lajɛlen ka jigin whatsapp kɔnɔ kuma namoro la an bɛna don nafolo baara kɔnɔ sisan kuma diɲɛ bɛɛ mago bɛ nafolo baara la mais yan'o cɛ kuma i ye nafolo baara min di ne yɛrɛ ma min ye za wagati baki n y'o de fɔ nafolo baara min bɛ yen ne kuma y'a baara ne yɛrɛ n'i ye jaabi sɔrɔ a la nin baki de don za wagati baki i y'a jan tile 14 ne ka musa jaabiw daminɛla o don ala sɔnna ka ne tigɛ da miliyɔn caman ka debi a tile 14 ala ye ne ka musa jaabi ko o don na ala ye cɛ dɔ fɛnɛ ta di i y'a di olu ma olu ma sɛbɛnni kelen sɔrɔ olu ta jaabira kuma i ka za wagati baki cɛ o cɛ y'a ta muso o muso y'a ta bɛɛ bɛ ka kabako dɔ ye kuma mun de bɛ za wagati baki na n'an tɛ min dɔn sabu maa caman mago b'a la bi sisan nɔgɔya yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ye kuma maa ka se ka sɔrɔ sabu maa caman mago b'a la maa min bɛ k'an filɛ bi i y'a se fila bɛ maa min ka baki don a tɛgɛ kɔnɔna na ka yaala muru don cɛla ka muru dɔ ka bagi kɔni ta k'a dun o b'a sɔrɔ bagi bɛ ka ko dɔ ɲɛ o kuma ta y'a ɲɛ a filɛ n tɛgɛ la morikɛ a ka di i ka kuma za wagati bagi kan nafa jumɛn b'a la alhamdulillah sefula za wagati ye baki ale ye fɛn kabakoma de ye
n bɛ to k'a fɔ n ka kuma na n'ale ti kɔnɔdimi ɲɛdimi don hali ka an bɛ kuma i fɛ sisan an terikɛ kuma janba kɛ ale kan ne ti sama o nɔfɛ parce que ne b'a ye cogo di an ka baara kɛ dɔrɔn tant que an bɛ ka baara kɛ ni nɔw bɛ ka ye ka ban hadamadenw bɛ ka wasa ka ban sefula fosi ti o bɔ a tɛ tɛmɛ kɔ mori hali n'i ye miliyari minɛ mɔgɔ bolo mais o bɛɛ kɔfɛ n'a tigi nana ka na nisɔndiya kuma f'i ye a ka baara la o bɛ dususuma mun da i ka ala de b'o dɔn donc mun ka bon anw bolo o ye hadamaden mako dilanli de ye donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna za wagati baki tɛ kɔnɔdimi ye ɲɛdimi don n'i y'a ta ala bɛ sɔn yanni une semaine cɛ i bɛ ko dɔ ye i bɛ kabako y'a la sefila baki in de bɛ mɔgɔ datugulenw dayɛlɛ maa datugulen k'a dayɛlɛ baki de b'a dayɛlɛ mɔgɔ mun bɛ yen ale mago bɛ dawula la baki in ta mɔgɔ mun bɛ yen ale mago bɛ papier la baki in ta mɔgɔ mun bɛ yen a mago b'a la relation ka se ka dayɛlɛ a ye a ka ɲɛnamaya ka se ka dilan baki in ta mɔgɔ min bɛ yen n'e mago bɛ nafolo yɛrɛ teliman na joona i ka don ko dɔ da fɛ sisan baki in ta sefila kabako mun bɛ an ka za wagati baki la n'an ko an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban o de la ni e y'a ta e bɛ kabako mun y'a la ni e b'o fɔ ne ye o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ mun y'a di e ma ne ma o y'a la e bɛ kɛ sababu ye ka na ni maa wɛrɛ mun ye n'a bɛ di o ma o bɛ kabako mun fɔ a la o b'a sɔrɔ e fana m'o sɔrɔ a la ala sɔnna ka nin kabako de k'an ka za wagati baki in na o de la an b'a fɔ ko non commentaire o de tɛ français na commentaire t'ale la quoi commentaire t'a la a taara fɔli a tɛmɛna fɔli kan a tɛmɛna o ma quoi a tɛ tɛmɛ o kan a dira an yɛrɛ ma a ye nɔ bɔ yɔrɔ cɛbɔ da yɛrɛ bɔ a dira ne yɛrɛ ma a ye nɔ bɔ a nafa bɛ na a ye sini a bɛ n tɛgɛ la o kama n balimakɛ i kɛra diɲɛ fan o fan mali kɔnɔ mali kɔ kan i fɛrɛ k'a ta i k'a dɔn o nafa min b'a la n y'o de fɔ nafolo tɛ sɔrɔ ten dɛ maa si ka baara tɛ nafolo d'i ma maa si ka baara tɛ sɔrɔ s'i ma sababu de bɛ nafolo se jɔn bɛɛ ma nafolo baara yɛrɛ ye sababu de o kama nin ye sababu ɲuman dɔ ye i ko b'a gansan tɛ di ja i tɛ bagi gansan di ayi i b'a ni fɛn dɔ di an bɛ baki ni fɛn dɔ di munna morikɛ sefila an ye kabako yɛrɛ dɔw fara a kan tuguni baki ko kan za wagati baki ko bamananw ko ten ko n'i ye dɔ fara na dɔ ta k'a fara na dɔ kan a b'a ja dɛ a bɛ na wɛrɛ a bɛ dɔ fara o na timiya kan a tɛ tɛmɛ o kan o de la toujours anw bɛna ni kabako de ye za wagati in kɔrɔla la vocal whatsapp bɛɛ ka kɛ vocal ye vocal k'a kɔkɔrɔ don ka se ka hadamadenw dɛmɛ an ye za wagati an nana n'a fɛn minnu ye sefila dayɛlɛla na kabako la dawula la nafolo la bonya na i ka ko jɔlen k'i ka ko wuli k'a jɔ i ka ko datugulen k'a dayɛlɛ gɛrɛsɛgɛ bɛ fara kɔrɔ k'a bɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ nɛgɛ kɔrɔ ala ka bɔ ala de ko ten ko kalimatullahi hiya al-ulya an n'a mɛ ni kabako minnu ye k'a kɛ za wagati fɛn nana o la n ko non commentaire a ta dɔrɔn sa puissance wɛrɛ b'a la ka tɛmɛ min m'an tɛgɛ kan toujours ne tun bɛ dati mun di mɔgɔw ma o la ne ye dɔ de b'o la ne nana duguma de i nana duguma ne nana duguma de parce que ne b'a fɔ i k'a ta dɔrɔn i bɛ min ye dɔrɔn i ka ne jaabi a ta i bɛ min ye i k'ale jaabi i ka ne jaabi téléphone numéro de don n'i y'a composé tɔ la de bɛ se ka fili sinon n'i y'a kɛ dɔrɔn tic tac t'o fɔ ala fɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan maa mago bɛ za wagati bagi la sa jigi whatsapp kɔnɔ sisan 00223 74 48 36 40 i mago bɛ za wagati bagi ka labɛn k'a d'i ma n'a kɛ fɛn kuma ko b'ale tun bɛ ka délai min di fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka tile 10 di b'ale y'a kɛ tile 3 tile 5 de sabu a b'a dɔn a ye fɛn wɛrɛ de dalu wɛrɛ de k'a la sisan min bɛ ko nin teliya ka sɔrɔ teliya ka sababu teliya o kama e bɛ ɲini b'i k'a ta i ka da la ale tɛ kuma dɛ n'e y'a ta e de bɛ weleli kɛ k'a fɔ tiɲɛ b'a la nkalon b'a la e de b'ale kuma wele o kama 00223 74 48 36 40 semaine in kɔnɔ sisan ala sɔnna ne ye mɔgɔ mun dayɛlɛ sisan semaine in kɔnɔ k'a ta lundi tɛmɛnen ka na se bi lundi ma ala de b'a mɔgɔ hakɛ dɔn mɔgɔ minnu ka kow kun jɔlen don complètement ka jɔ ka ko kale jɔ ka ko bɛɛ kale k'a jɔ complètement c'est fila ne ka base yɛrɛ de y'o ye ko maa min jɔlen don ka ko bɛɛ jɔlen don k'i dayɛlɛ dɔrɔn ne ka base yɛrɛ ko dayɛlɛ dɔrɔn maa min jɔlen don i b'a fɔ maa min bɛ yan maa binnen wulilen mais maa min ma deli ka wuli k'o la wuli k'a wuli k'a jɔ a sen fila kan bɛɛ est-ce que o yɛrɛ tɛ mɔrɔya yɛrɛ mɔrɔya n'a bɔr'o la a tɔ tɛ foyi a tɔ ye tulonkɛ de ye tɔ ye tulonkɛ de ye an bɛ don min n'a fɔ bi gɛrɛsɛgɛ de ye base ye i ka cɛ ka cɛya ye gɛrɛsɛgɛ de ye cɛ ka bonya ye gɛrɛsɛgɛ de ye cɛ ka dawula ye gɛrɛsɛgɛ de ye cɛ ka kɔrɔta ye gɛrɛsɛgɛ de ye cɛ ka kɛ barikatigi ye gɛrɛsɛgɛ de don sabula ni gɛrɛsɛgɛ kelen pɛridi la i ye ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen n'i ye ɲɛnamaya jɔ ni mugan don n'i ye gɛrɛsɛgɛ pɛridi i ye
i ye 10 ani 9 bɛɛ perdre a tɔ ye 1 ni dɔrɔn de y'i bolo. Hop, garisɛgɛ baara tigi bɛɛ yan. O de la Seydina Ali ko Imamu Ali alayhi salam a ko wa marastu kulla shay'in faghalabtuhu wa marasani al-faqru faghallabani. A ko ale ye fɛn bɛɛ dɔ kɛ ale ye se sɔrɔ a bɛɛ kan. A ko mais fantanya ale n'o ye baara ta don min na a k'o sera ale la. Ala fana sanna. A ye mun fara kan a ko in satartuhu ahlakani wa in aza'atuhu faddahani. N'a di sa yɛrɛ Seydina Ali Badara Sajaja. A ko ale ni fantanya kɛlen ka baara ta n'a sera ale la ale nana ye fantanya n'ale y'a ko sutura ale bɛ halaki. Se fila fɛn di maa min kunna n'i m'a jira ko fɛn di kunna ni fɛnko nana jɔ i bɛ halaki i bɛ lebu bɛɛ. Wulibali. A ko wa n'i y'a da kɛnɛ kan ko mɔgɔ y'a dɔn fɛn tɛ n bolo bɛɛ bɛ tigɛ n na ne bɛ kɛ maa lebulen o kuma kɛcogo foyi t'a la. Vocal. Se fila hadamaden bɛ se diɲɛ fɛn fɛn min na bi silamɛya tɛ ɲɛ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ ala ko i tɛ k'i ka du mara ni gɛrɛsɛgɛ tɛ i fa n'i baw tɛ k'i fɛ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ i balimaw tɛ k'i fɛ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ teriw tɛna k'i fɛ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ i tɛna bonya sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ se fila e tɛ ka ala ko yɛrɛ ɲuman kɛ ni gɛrɛsɛgɛ ma sabati. O de la n'i ye ala ko da bi ko ala ko ye 10 ye i bɛ gɛrɛsɛgɛ jɔ i b'a sɔrɔ a kɛ mɛ ka ala ko triplé i b'a sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ kelen bɛ 30 ta. O de la kitabu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Mahamatul Hariri ale tigi ko a ko lawla tuka qultu jallati qudratu a ko n'a sɔrɔ ale tun tɛ siran ala ɲɛ ale b'a fɔ ko wallahi ko se min bɛ nafolo ye k'a tɛ ala ye. Baati i b'o kuma kɔrɔ dɔn. Ayiwa se fila cɛw a ye nafolo ɲini muso a y'a ɲini ne ko k'i bɛ cɛ o cɛ y'i da nafolo la i da ɲɛnɛmaya la cɛ o cɛ hali lagara y'i da sabu nafolo sɔrɔla lagara bɛ sɔrɔ diɲɛ bɛ sɔrɔ. Ne ko k'i bɛ nafolo ɲini fɛ ne ko k'i bɛ taa Makan ni nafolo tɛ i tɛ ala sɔrɔ. Maa t'i ji ka sɔrɔ fɛn t'i kun. Ne ko k'i bɛ barika sɔrɔ ni nafolo t'i bolo bi barika in tɛ sɔrɔ i kana taa barika ɲini ma dɛ se fila a k'a sɔrɔ barika ɲini fɛ hali si yɛrɛ tɛ to e baw ye mais n'i ti dɔrɔmɛ sɔrɔ ka du ɲɔgɔnna dangaden dɛ wulibali lo se fila bilaki nafolo ko ye kabako ye dɛ diɲɛ foyi tɛ taa ni nafolo tɛ bi o de la jɔyɔrɔ mun bɛ nafolo bolo bi foyi ɲɛnamaya kɔnɔ a ti foyi bolo ala fanga kɔfɛ nafolo de i b'a la bato misiri bɛ se ka jɔ nafolo kosɛbɛ n bɛ taa i ji nafolo kosɛbɛ o tɛ tiɲɛ kosɛbɛ n bɛ fɔni feereya nafolo kuma diɲɛ nafolo an mago bɛ diɲɛ nafolo de la ka nafolo sɔrɔ diɲɛ na kuma dalu dɔ de bɛ wa i yɛrɛ b'a dɔn ala ta kɔfɛ lahara ni ala tere kuma la jɔ i bɛ se ka dalu jɔ ala kan k'a fɔ dalu min b'i bolo n'i y'a kɛ ala ta kɔfɛ se tigɛ ala ta kɔfɛ n'a bɛ kɛ ka sɔrɔ kɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan nafolo sɔrɔ ka se ka san yɛrɛ kɔrɔ k'an bangebagaw n'a muso ta ka diɲɛ nin jabɔ ka ala ko yɛrɛ jabɔ kuma o nafolo baara jumɛn b'i bolo ani maa mun taara tunga fɛ u bɛ se ka segin cogo min na sabu u ma taa toli kama u taara fɛn dɔ nɔfɛ kama u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ka na cogo min na kuma o nafolo olu de bɛ se k'a furakɛ dɔnnibaa yɛrɛ yɛrɛ se fila nafolo ko baara mun bɛ anw bolo k'a bila kɛnɛ kan mɔgɔw dilan ka mɔgɔw dɛmɛ ni tile waati bɛɛ tuma bɛɛ an lamɛn n'a kabako de siga tɛ minnu na o de la an b'o fɔ anw bɛ fɛn minnu ta k'a da kɛnɛ kan a bɛɛ ye fɛn jarabilenw de ye anw b'a kɛ dɔrɔn i ka jaabi di an ma se fila o garisɛgɛ ko binna kun kan an lamɛn an y'a essayer ka se k'o bɔ kɛnɛ kan ka den 10 ɲɔgɔnna labɛn ale la ko nafolo baara diɲɛ nafolo baara n'i y'a ta ala ka sɔn i ka ko de sɔrɔ kɔnɔ maa tan fɔlɔ bɛ weleli kɛ sisan 00223 74 48 36 42 minɛ maa tan fɔlɔ bɛ jigin WhatsApp kan nɛgɛjuru kɔni bɛ yan nafolo baara o kuma o nafolo baara ye jumɛn n'a sera mɔgɔ mun ma an b'a kɛ cogo fɛ a bɛ utiliser tile 4 a bɛ utiliser tile 4 sifla a bɛ utiliser tile 4 a bɛ utiliser tile 4 tile 4 in kɔfɛ an kan ka fɛn tɔ minnu f'i ye an b'o f'i ye ka baara tɔ kɛ anw fɛ yan mɔgɔ min bɛ kɔfɛ i bɛ an ka farafin jamana ninnu na yan sous-région ninnu na yan mun bɛ Europe jamana na a bɛɛ ye tile 4 ye ani ka fara ale fɛn tɔw fana bɛ k'a la sifla billahi aliyul azim a bɛ fɔ ninnu de ma billahi aliyul azim a bɛ fɔ ninnu de ma ko ismullahi al-azam ala tɔgɔbaw ismullahi
su ala tɔgɔ ba minnu bɛ yen n'u kɛrɛnkɛrɛnlen don n'a bɛ bondabaw la bondabaw dubaw kɔnɔ nin y'o gindo dɔ de ye sefula i b'a dɔn e ka mɔgɔw mago dilanli kosɔn o maa tan ni talen don maa tan ni baara kama ni nafolo ko baara kama an bɛ sɔn e ka mɔgɔw mago dilanli kama an ka ala tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ yen ka se k'a bɔ k'a an tɛ siran a kuma fɔli la parce que ka sigi ka ala tɔgɔ dɔw fɔɔnɔ mɔgɔw sigilen k'a ye a ma nɔgɔn mais k'a fɔ hadamadenw mago dilanli kosɔn an tɛ siran an b'a fɔ parce que an bɛ o de kama déjà an sera ka kariya ka bɔ k'an sigi diɲɛ ɲɛfɛ k'an bɛ se nin na ka ban a bɛ téléphone min ta yɛrɛ a ka ca an tɛ sika ka se ka bɔ n'o ala tɔgɔ ye mɔgɔ ka se ka nafa sɔrɔ a la o la anw bɛ fɛn fɛn min fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛɛ ye kabako de ye an b'a fɔ dɔrɔn u ka don u ka ta an bɛ k'ale temps de labɛn ka se k'a di mɔgɔw ma nɔgɔya la ni ala ka mais ni maa min y'a ta i ko tile naani a baara bɛ utiliser tile naani de kɔnɔ tile naani mana i ko o tigi dɔ ye a ko a kɛlen bɛ ka maa tan tɔ o baara la sisan maa tan fɔlɔ mana jigin whatsapp kɔnɔ nɔgɔya danna 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 maa tan fɔlɔ mana jigin whatsapp kɔnɔ diɲɛ kunnako kan mali kɔnɔ bɔ ka taa bila diɲɛ na ala mana maa tan fɔlɔ min jigin a bɛ baaraw ye nɔgɔya la tile naani i b'a utiliser o tɛ u le kan ka sɔrɔ kɛ ka bɛn wagati min na o délai bɛ d'i ma ala ta kɔfɛ i bɛ don sɔrɔ kɔnɔ ka bɛn wagati ma maa maa bɛ fɛ ka don a la 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 maa k'u teliya ka jigin whatsapp kɔnɔ yanni maa tan fɔlɔ min ka dafa i ma nin baara bɔ diɲɛ nafolo baara diɲɛ nafolo bɛ diɲɛ kɔnɔ i k'o sɔrɔ o ye suratu naara suratu tasumalama o fɛnɛ ko bɛ cogo di mamadu kun alhamdulillah sefula salatu nariya ale fana ye kabako de ye nafoloko baaraw cɛla an ye kabako caman kɛ ni ale ye an y'ale kɛ mɔgɔw ye yani i yɛrɛ ka don kofɔlen ɲɔgɔnna cɛ dɔw ta tile 10 dɔɔni olu y'o sago sɔrɔ dɔw ta kalo olu y'o sago sɔrɔ dɔw ta tile 20 ani dɔɔni olu y'o sago sɔrɔ donc o nafoloko baara minnu bɛ an bolo olu ye kabako de ye salatu nariya baara anw mana kɛ diɲɛ mɔgɔ ye an tɛ sika o siga t'i la yɛrɛ quoi nariya siga t'i la a siga foyi tɛ anw na parce que ninnu bɛɛ ye ala tɔgɔ de ye mun ye ala tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw ye ala tɛ sɔn nin yɛrɛ ka kɛ bɛɛ ye an filɛ ka minnu fɔ nin k'a daminɛ sisan an bɔra ka mɔgɔ la duniya mun fɔ ka na se salatu nariya ma ka taa se an y'a daminɛ za wagati baki mun kibaruya la ninnu bɛɛ ye kabako de ye minnu ye an ka baara fɛnw ye inshallah a faamuna salatu nariya nafolo baara maa min fɛnɛ mɔgɔ b'a la i bɛ se ka jigin whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 kuma ma dɔ wagati bɛ ka gɛngɛ ka taa kuma maa dɔ fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ nafolo baara olu fɛnɛ peresele b'o fɛnɛ ma olu mago b'a la i b'a fɔ kuma ne se fila i ka se e ma i mago bɛ miliyɔn 10 de la kalo kelen kɔnɔ mɛ kuma ne mago miliyɔn 20 de la kalo kelen kɔnɔ n bɛna n ka projet dɔ réaliser n bɛna n ka ci dɔ kɛ est ce que dɔnni kɔnɔna la ani i bɛ nafolo baara dɔn est ce que ala wele b'olu fɛn sugu la ka se ka samali kɛ garisɛgɛ la ka ɲɛsin hadamaden ma a ka se k'olu fɛn sɔrɔ alhamdulillah sefula n'i y'a mɛn nafoloko baara nin y'a dɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ne mago bɛ miliyɔn 20 ne mago bɛ miliyɔn 10 na n ko mɔriden sɛbɛkoma minnu bɛ ko dɔn n k'olu b'o baara k'u yɛrɛ ye ka kalo la n mago bɛ ko dɔ la k'a gɛn n mago bɛ nafolo dɔ la yari ni waati in cɛ mori sɛbɛlama b'a k'a yɛrɛ u b'o k'u yɛrɛ ye ka se ka wari sɔrɔ sabu e yɛrɛ b'a k'i yɛrɛ sefula an bɛ ala tanu an bɛ o baaraw kɛ kosɛbɛ i filɛ ka nin mun fɔ nin ye an bɛ nin kɛ nin an ka spécial dɔ ye ka se ka i mago bɛ nafolo dɔ la yanni waati dɔ cɛ ka saraka n'a fɛnw bɛɛ bɔ ka baara k'i ye ka tila k'o waati kofɔlen d'i ma i ka nafolo in sɔrɔ siɲɛ kelen soit i k'a sɔrɔ fo ka taa bɛn i ka fɔlen ma mais siga foyi t'a la i b'i ka nafolo in sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'ala sɔnna tɛ tɛmɛ kan i kɛra k'i to diɲɛ fan o fan i bɛ diɲɛ fan o fan min fɛ i bɛ nafolo in sɔrɔ mais délai fɛnɛ b'a la délai de bɛ d'i ma parce que e mago b'a la yanni waati dɔ de cɛ e yɛrɛ bɛ délai di anw ma k'an bɛna ma délai d'e ma
yɛrɛ mɔgɔ b'a la yanni wagati min cɛ e de b'o fɔ. I b'o fɔ an bɛ jateminɛ bɛɛ kɛ k'a ban saraka minnu b'a la k'o bɔ ka sɔrɔ ka an kan ka baara mun kɛ ka baara kɛ. tɛ tɛmɛ quoi. Inshallah. kuma ka Sheikh Mamadu kuma ka nafolo baara sisan n'a sɔrɔ e mɔgɔ bɛ miliyɔn 10 na miliyɔn mɔgɔ min miliyɔn 3 miliyɔn 5 i ka ci dɔ la projet dɔ mɛ sɔrɔbako 1 i ko ten e yɛrɛ de b'a fɔ mɔgɔ b'a la ka bɛn nin wagati ma maa b'a jateminɛ saraka min kan ka kɛ a n'a kan ka taa cogo min na n'a bɛ sɔrɔ k'a bɛn a ma o jaabi sɔrɔ k'a d'i ma baara bɛ kɛ n'Ala ka jɛ inshallah. o tɛ la 00223 74 48 36 42 n b'a fɔ nafolotɔw ka gungaku kan maa tan talen don u bɛ diɲɛ nafolo kama maa tan fɔlɔ min bɛ jigin ka se k'a sɔrɔ kuma ko b'a dalen b'a dali masaya ɲina a bɛ se k'a fɔ ala ye ala e yɛrɛ de ye dalilu fɔ kuranɛ kɔnɔ a ka ala tɔgɔ ni nin kɛra a bɛ kɛ o de bɛ n bolo n y'a kɛ ala ɲɛfɛ a bɛ se ka nafolo baara min juge o y'o ye o dɔ ye nin la maa tan talen b'a la diɲɛ nafolo k'i don a sɔrɔ kɔnɔ 00223 74 48 36 42 kuma n'an la papier ko ni baarako maa min ko o fɛnɛ ko gɛlɛyalen don alhamdulillah sefula bɛɛ lajɛlen ka jigin whatsapp kɔnɔ an bɛ mɔgɔw dɛmɛ papier ko la n'i ye jateminɛ kɛ an ka excellent mɔgɔ ninnu na u sɛgɛnnen don papier ko fɛ a dɔw ka gɛlɛya n'a sɔrɔ 10 don i b'a sɔrɔ 9 bɛɛ ye papier ko ye n'u ye papier sɔrɔ a tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya donc an labɛnnen don ka papier ko kama a kɛra 24 heures baara ye o a kɛra ka se ka baara kɛ an ka baara cogo wɛrɛw la ka se k'a d'u ma ka waati f'u ye u ka papier sɔrɔli la a sarakaw n'a labɛn bɛɛ bɔlen kɔfɛ sefula an b'o labɛn k'u ye ni Ala ka jɛ inshallah ka tila ka waati d'u ma u bɛ papier sɔrɔ waati min na o la n b'a fɔ kuma bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i t'i baara la ne ye papier ko baara k'i ye i k'i hakili tigɛ i k'i sigi n'Ala sɔnna i bɛ baara sɔrɔ. tɛ tɛmɛ o kan 00223 74 48 36 42 maa ta min talen bɛ diɲɛ nafolo baara la arabukan fɛrɛ bɛ yen kuma arabukan ye jumɛn. amwala dunya. diɲɛ nafolo. ka nafolo parce que nafolo min ɲini diɲɛ de kɔnɔ ɔ b'i k'a sɔrɔ diɲɛ de fɛrɛ kɔnɔ a bɛ baara de bɛ k'i a ta ni nafolo min diɲɛ kɔnɔ e ka se k'a sɔrɔ cogo min na o tɛ a faamuya kuma balɔntɔnnaw dun u ko b'a ɲinɛ n'u kɔ dɛ dɛmɛ cogo b'olu fɛrɛ la wa. alhamdulillah sefula dɛmɛ cogo bɛ balɔntɔnnaw na. maa caman bɛ tungan fɛ kuma o u bɛ kɔntɔrɔbaw nɔfɛ u bɛ fɔ ka dɛmɛ ala wele ka k'u ye. mɔgɔ minnu bɛ yen n'u mago bɛ kɔntarabaw la u ka ko bɛɛ piriki parakalen don k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na sefula an b'olu dɛmɛ ka se ka dayɛlɛ u ye u bɛ kɔntarabaw sɔrɔ a dɔ la f'u b'u ɲɛna woloma n ka taa nin na ou bien n ka taa nin na hali o tɛ waati jan ta inshallah. tɛtuma mais karabali dun i b'a sɔrɔ kuma maa dɔ ka wari bloquelen bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ fɛɛrɛ ka kɛ a k'a ka wari sɔrɔ a bɛ se ka kɛ juru la o bɛna a ye baara kɛ maa dɔ bolo wari in bloquelen somme min ka ca mais a se b'a tigi ye mais a bannen bɛ k'a ka hakɛ d'a ma ka karabali kɛ cogo min na a tigilamɔgɔ bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ o ko fɛnɛ bɛ cogo di o bɛ se ka kɛ wa. alhamdulillah sefula karabali bɛ kɛ i ka juru bɛ mɔgɔ la k'a tigi karaba a bɛ se k'i ka wari sara an b'o kɛ kosɛbɛ mɔgɔw ye mais nin bɛɛ la a bɛ dépend an ka lajɛli kɔnɔna na ka se ka an bɛ se k'a tigi karaba cogo min na k'a tigilamɔgɔ yɛrɛ saraka ka sɔrɔ k'an ka baara kɛ parce que saraka ninnu ni baara de bɛ taa a faamuya n'Ala ka jɛ a diyara ye 00 maa mago bɛ Mamadu kuma na maa dɔ wagati koronna ka ban an bɛ maa kelen ɲini ligne kan n'an sera k'o sɔrɔ lajɛli ta sira fɛ ni maa ma sɔrɔ yɛrɛ an bɛ bi ta da yan 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 n y'o de fɔ ka daminɛ lajɛli la maa bɛ fɛ k'i ka ko lajɛ k'i ka ɲɛnamaya ta sen dɔ jigin whatsapp kɔnɔ sisan maa min bɛ k'i ka ko dayɛlɛ la ka i ka ɲɛnamaya kɔni k'o dayɛlɛ o fɛnɛ ko labɛnnen don kuma mɛn salamu aleykum salamu aleykum n terikɛ b'i walawala k'i voix kɔrɔta salamu aleykum an ce kori baasi tɛ yen nba écouteur b'i ka téléphone na ɔ kuma ka ɲa bisimila a ɲɛfɔ mɔgɔ tan fɔlɔ min bɛ ta nafolo baara la i bɛ taa whatsapp kɔnɔ sisan ok n y'a mɛn jaabi bɛ d'i ma kuma ale ta maa tan fɔlɔ min bɛ fɛ ka ta nafolo baara ale bɛ fɛ ka y'o la salamu aleykum
Bah, bisimila. Appelle-le ka ɲɔgɔn déranger. Ma, an tɛ bi ta bila, appelle-le ka ɲɔgɔn don. N'Ala sɔnna Sefula ye. An bɛ bi ta ɲɔngiri yan. Maaw ka don WhatsApp kɔnɔ sisan, appelle-le ka ɲɔgɔn déranger ka ɲɔgɔn gosi. Bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye sisan. Nafolo baara la maa ta min talen don, bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye ka jigin Mamadu kuma kun. O tɛ? Inshallah. A faamuna kuma i ka kuma ka laban. Alhamdulillah Sefula nin sigiyɔrɔ in foli ka laban an bɛ Excellence bɛɛ lajɛlen fo. Les diaspora maliens n ka foli b'u ye, b'u kana don dɔnnibaa bɛɛ ka bɛɛ t'a dɔn ani cɛntigiw bɛ ka taama i b'a fɔ Mamadu kuma n'a ɲɔ an dara kuma la Ala ta kɔfɛ maa k'u jigi sɛmɛ a la. O kɔfɛ an bɛ farafinna bɛɛ lajɛlen fo. Vocal. Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Angola ma, ka taa se Libye ani Algérie, an b'u bɛɛ fo. An da sera mun tɔgɔ ma ani ka taa se Mauritanie, an b'a bɛɛ lajɛlen fo nin waati na k'u barikada u ka kanu ɲuman na ka ɲɛsin an ma. O kɔfɛ Sefula maa ka jigin vocal la ka kɛ vocal ye an b'i ka mɔriw fo n'o de ye Jinɛtigi Buwa. Jinɛtigi Buwa Samake an ka foli b'a ye. An b'a fo nin sigiyɔrɔ in na mɔgɔ ŋaniya ɲuman don. O kɔfɛ Mohamed Famanta. Cheikh Mamadou Famanta. Wala Bozo Mori an b'a fo. A bɛ foli mɛn. Sefula hasidi tɛ. O ye tiɲɛ. Mori ka a mɔri ɲuman dɔ ka ɲuman mɛn. I tanu dɛ. Ka a fɔ o b'a yira ko hasidi tɛ. K'a y'i tanu k'a mɛn maaw da bi bɛ ka min kɛ maa ye b'o jaabi bɛ ka sɔrɔ yɔrɔ mori den wɛrɛ bɛ taa mori tanuyɔrɔ émission na k'a fɔ Sefula i ka mori dɔ bɛ Mamadu kuma a ko fɔra an ye client y'a fɔ n b'a fɔ k'u mago dilan a bɛ tɛmɛ o kan. A tɛ tɛmɛ. Mori bɛ maa ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ nin an ye moriya dɔn mori caman dɔn n'o de mais mori ka mori ɲɔgɔn tanu i b'a sɔrɔ i bɛ se ko dɔ la maa min yɛrɛ fo tila ka fama t'a fo a fɛrɛ kɛra hɔrɔn ye. An b'a fo ni sigiyɔrɔ in na k'a barikada Sefula an bɛ yɛrɛ n'i ka baarakɛlaw fo. A diyara Mamadu a tɛ tɛmɛ o kan k'a fɔ maa mago bɛ nafolo baara la kuma bɔra k'a fɔ depuis a daminɛ an ye bi ta sigi nafolo baara kan depuis a daminɛ mun y'a to maa ka nafolo baara tɛ ka jaabi a kuma n'o kan maa min bɛ ka fɔ o bɛ seere olu de t'a dɔn u ye nafolo baara kɛ wari ɲini sira ye mais ani dalu tiɲɛ bɛ kelen tɛ kuma ko nafolo baara ye bonda de dɔ dɔ de don bonda dɔ de don o kama ale ka maîtrise don a y'a k'anw yɛrɛ ye a nafolo bɛ baara a bɛ sɔrɔ cogo min na a da donn'o bɛɛ la a ko diɲɛ nafolo baara a ye maa tan ta la maa tan fɔlɔ mana jigin WhatsApp kɔnɔ a b'o dɛmɛ nɔgɔya dan na za wagati bagi fɛrɛ maa tan talen b'o la labɛn kura min kɛlen b'o la za wagati bagi min ne tigɛ la n'a ye miliyɔn se i ma n'a bɛ Sefula yɛrɛ tigɛ la n'a cɛ bɔ dan ye Sefula yɛrɛ ye o kama maa min fɛrɛ mago bɛ za wagati bagi la o ka jigin suratu nariya nafolo baara suratu tasumalama n'o kɔni kɛra a bɛ kɛ de ala yɛrɛ b'o kɛ ala kira kama o fɛrɛ bɛ yen kana si mago bɛ nafolo dɔ la yanni wagati dɔ cɛ n'i y'a fɔ n'a baara kan ka taa cogo min na kuma ko b'a bi saraka ni fɛn min bɔ wagati bɛ f'i ye yanni o cɛ 00 223 74 48 36 40 an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛ diyan waati wɛrɛ